नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को मु आपण को काली शुणी गीता ज्ञान 47 नंबर श्लोक आउ 47 नंबर श्लोक सहित काली मोर प्रथम अध्याय शेष होईछि। आज आम द्वितीय अध्याय पढ़ा आउ देखंतु आज्ञा द्वितीय अध्याय अच्छी सांख्य योग आम सांख्य योग पढ़ा पूर्व मुझे कहूँ यही जो द्वितीय अध्याय पुणी आउ थे आमर श्लोक 1-2 करके आरंभ हम तो टोटाली हूँ आमर 700 श्लोक 700 रु आम पढ़ीचे 47 नंबर श्लोक तो आमर आरंभ हवा कथा 48 कि जेहतु द्वितीय अध्याय हो गला द्वितीय अध्याय पुणी स्टार्ट हम 1 नंबर श्लोक तो आम 1 नंबर श्लोक सहित आम पढ़ा गीता ज्ञान। वर्तमान मु आपण सामने पढ़ी ता पूर्व टिके मोर गुरुदेव को प्रार्थना करिकी आरंभ करिबा गीता ज्ञान 1 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संजय उवाच चं तथा कृपयाविष्टमश्रु पुण्यकुले क्षणं विषादन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। कौन कही तथा हूँ से कृपया हूँ करुणारे आविष्टम हूँ व्याप्त अश्रु पूर्णा कूले क्षण हूँ अश्रु द्वारा पूर्ण व्याकुल नेत्र विषीदंतम हूँ शोकाकूल तम हूँ से अर्जुन को मधुसूदन। भगवान को गोटे नाम हूँ मधुसूदन। हे मधुसूदन इदम हूँ यही वाक्यम हूँ कथा उवाच हूँ कहले। संजय कहले सपरी करुणाविष्ट एवं अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन यही कथा कहले। देखंतु एबे एबे जाके आपण सुनुथिले अर्जुन कहउथिले भगवान श्रीकृष्ण को एबे अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण कहबे। आरंभ होला कौन गीता ज्ञान प्रॉपर गीता ज्ञान एबे आरंभ होला। सुनंतु भगवान उपदेश देवा आरंभ करदेले। प्रश्न होची तम पदटी एठारे कहार वाचक एवं यही सहित कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कूले क्षणम एवं विषीदंतम ए तीनोटी विशेषण प्रयोग तात्पर्य कौन। देखंतु उत्तर होची प्रथम अध्याय शेष जो अर्जुन शोकमग्न होई बसी पड़ी पशिजा कथा कहुई यही तम पदटी हूँ से अर्जुन का वाचक। एठारे तम पद एवं ताहा सहित उपरोक्त विशेष प्रयोग करी स्थितिर वंदना कराई। अभिप्राय है कि जे प्रथम अध्याय जहाँकर वंदना विस्तारित भाव हो सारी से बंधु स्नेहजनित करुणायुक्त का पुरुषता भाव व्याप्त होता नेत्र अश्रुपूर्ण व्याकुल होता तथा बंधुबांधव नाशर आशंकार एवं सेमानंकु मारिदेले भयानक पाप हेबो बोली भय शोकमग्न हो जाइछन्ति अर्जुन। तो एठारे प्रश्न होउछि मधुसूदन नाम प्रयोग कहीं कुआगला। मधुसूदन अभिप्राय कौन ना भगवान मधुसूदन नाम प्रयोग करी तथा वाक्यम सहित इदम विशेषण दे संजय धृतराष्ट्र को चेतावनी देइछन्ति। अभिप्राय होउछि जो भगवान श्रीकृष्ण देवता मानकर ऊपर अत्याचार करुथिबा मधु नामक दैत्य को मारी मधुसूदन नाम ग्रहण करथिले। भगवान मधुसूदन नाम केबे हेला ना दैत्य मानक ऊपर अत्याचार करुथिबा एक राक्षस नाम थिला मधु। मधु को जेतବେଳେ भगवान मार देथिले सेबेटू तांको नाम होइतिला मधुसूदन। से भगवान युद्ध विमुख अर्जुन को
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କିପରି ଜୟ ହେବ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏବେ ବି ଆପଣର ସନ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂହାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କେତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରାମ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସେ ମନୁ ମନ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବେ, ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଆଉ ସେ ମୂର୍ଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯୋଉଠି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ 100ଟା ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି। এই যে দ্বিতীয় অধ্যায় বর্তমান আরম্ভ হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায় লেখা হয়েছে সাংখ্য যোগ। তো বর্তমান মু আপনার সাংখ্য যোগ বিষয়টি কহিবি, ধ্যান দিয়ে শুণন্তু, অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। সাংখ্য যোগ গীতার কাহাକୁ কুহগলা? আমি সাংখ্য যোগ কাহাକୁ কহিবা? সাংখ্য যোগକୁ আমি জ্ঞান যোগ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମରୁ କର୍ତ୍ତାପଣ ରହିତ, କର୍ତ୍ତାପଣର ଯୋଉ ଅଭିମାନ ରହିତ ରହିକି ଅଭିମାନ ରହିତ ହୋଇଯିବା, କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ଅଭିମାନ ରହିତ ହୋଇଯିବା ମାନେ ଆମେ ମନ, ବଚନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମରୁ ଆମେ ଅଭିମାନ କେବେ କରିବାନି କି ଏଇ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି। ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏପରି ଭାବନା ନେଇକି ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସଂସାରରେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା, ସବୁ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ବିନା ଫଳ ଆଶାରେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବିକି କର୍ମ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା କର୍ମ ଯୋଗ ବା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତ ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ କରେ କର୍ମକୁ, ତ ଆମେ କେବେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୋକ କରିକି ଗାଣ୍ଡିବ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ମନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମର କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କର୍ମ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏଇଟା କର୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କଲେ, ଆମେ କେବେ ଅଭିମାନ କରିବାନି, ହେ ମୁଁ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କିଛି କରୁନୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। এইটা হচ্ছে অভিমান, এইটা হচ্ছে অহংকার। এই অহংকার কেবে করবনি। ইন্দ্রিয় দ্বারা মানে কোন না, পাটিরে আমি এমতি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে এমতি যে আমি মন্ত্র জপ করছন্তি। ইন্দ্রিয় পাঁচটা আমার ইন্দ্রিয় আছে, পাঁচটা ইন্দ্রিয় কিয়ে কিয়ে? আখি, নাক, পাটি বা জিভ, কান, এই যে ইন্দ্রিয় সব আছে, চর্ম, যে ইন্দ্রিয় ଅଛି, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ଶାରୀରିକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ମେହନତ କରି ଘର କରୁଛି, ଗାଡି କରୁଛି, ବଙ୍ଗଳା କରୁଛି, ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମେ କହିବା ଦେଖ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘର ଠିଆ କରିଛି, ଦେଖେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗାଡି କରିଛି, ଦେଖ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ତୁ ଅଳସୁଆ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସେତିକି ଚାକିରି କରିଛି, ପଇସା କମେଇକି ଘର କରିଛି, ଘର ଜମି କରିଛି, ଆଉ କୋଠା କରିଛି, ଗାଡି କରିଛି, ଭାଇ ମୁଁ କରିଛି। କେତେ ମୂର୍ଖ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆରେ ଭଗବାନ ଯଦି ତୁମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ ଯଦି ତୁମ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ମାନେ ନ ଚଳେଇଥାନ୍ତେ,
तुमे कोड चाकरी होता तो ये जाऊ गाड़ी गोटे आक्सीडेंट हो फटकी शरीर अपंग हो गला घरे पड़गल सबू कौट पैसा कमेब तेणु सेमती अभिमान करने कथा नुहे सबू भगवान कौन दान आम निमित्त मात्र। तो आज ये गोटे श्लोक था काली की पढ़ा आम 2 नंबर श्लोक 2य अध्याय रही आज्ञा समय मत इशारा देला। जय श्री कृष्ण।